ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات اللہ پاک دا احسان عظیم ہے کہ جس اللہ نے سانو رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک سانو اس مہینے دی قدر عزت احترام اور عبادات کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس مہینے دیاں رحمتاں اور برکات ساڑے نصیب اندر فرمائے. کتنے ایسے لوگ جو پچھلا رمضان گزار کے تے اے رمضان آن تو پہلوں اللہ دے کول چلے گئے. ساڑے بھائی تشریف فرما نے جمعہ پڑھن واسطے تھے ہوندے نے. انہاں دے والد محترم پرسوں اللہ نو پیارے ہوئے نے رمضان تو ایک دن پہلوں. اے میرے سمیت اسی سارے خوش نصیب ہاں خوش قسمت ہاں کہ اللہ نے سانو یہ مہینہ عطا کر دیتا ہے. اللہ ایک دن پہلوں بھی سانو لے جاندہ تے اسی کچھ نہیں سی کر سکتے. اسے لئی تے ساڑے اکابر اور اسلاف رمضان آن تو 6 مہینے پہلوں دعاواں کرن لگ پے دے سن کہ اللہ سانو رمضان دا مہینہ نصیب کر دے. تے اسی تے نصیباں والے ہیں سانو یہ مہینہ نصیب ہو گیا. تے پتہ نہیں یہ ہن ساڈی زندگی دا آخری رمضان ہوئے.
जिन्हां पिछले साल साडे नाल रमज़ान गुजारिया, हुण वो नहीं, सानू अल्लाह ने नसीब कीता है। पता नहीं साडे विचों किदी किदी जिंदगी दा आखिरी रमज़ान है और अगला रमज़ान आउण तक इस दौरान किने किने चले जाना है। हुण ते चलदे फिरदे बंदे जा रहे जे, ये ते तसव्वुर ही मुक गया है कि फलां बंदा अजे वडेरा नहीं होया, अजे बीमार नहीं होया, अजे मंजी ते नहीं पिया, ये ते तसव्वुर ही खत्म है। हुण ते घरों तलावत वास्ते निकलते ने ते घर मैयत आउंदी है, घरों तकरीर वास्ते निकलते ने ते घर मैयत आउंदी है, घरों काम वास्ते निकलते ने ते वापस मैयत आउंदी है। चंगे भले तुरे फिरदे बंदे अल्लाह कोल जा रहे जे। इस वास्ते ज़हन विच रखो, कोई पता नहीं कि साड़ी जिंदगी का ये आखिरी रमज़ान होए और इनू आखिरी रमज़ान समझ के गुजारो। जिहड़े चले गए ने ना, अगर अल्लाह पाक उन्होंने कोई 1 मिनट की जिंदगी दवे तो वह साडे नाल कलाम कर सकन, असीं उन्हां नाल गुफ्तगू कर सकीए। 1 मिनट की अल्लाह उन्होंने जिंदगी दवे, मोहलत दवे, असीं उन्होंने पूछिए भी की चाहते हो, तो 1 मिनट की मोहलत विच उन्हें इहो ही कहना है कि अल्लाह सानू भावें 1 मिनट ही दे दे पर रमज़ानुल मुबारक दा दे दे। रमज़ानुल मुबारक लुट्टा ने, रमज़ानुल मुबारक मौजा ने, रमज़ानुल मुबारक बहारा ने। रमज़ानुल मुबारक दा एक एक दिन नहीं बल्कि एक एक मिनट ते एक एक लम्हा कीमती है। दुआ करो अल्लाह पाक दियां बरकतां और रहमतां हासिल करन दी सानू तौफीक अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह चंद बातां करांगा रमज़ानुल मुबारक दे हवाले नाल, ताकि असी रमज़ानुल मुबारक नू अपने वास्ते मुफीद बना सकीए। ते ये ज़हन च रखना है कि शायद साडी जिंदगी का आखिरी रमज़ान है, अगला रमज़ान पता नहीं नसीब होना है कि नहीं। यदि पहले नंबर ते कदर इज्जत एहतराम की है कि ये रोज़े रखो। अल्लाह पाक ने इस महीने की अहम इबादत और रोज़ा बनाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कायनात दे मोमनो ईमान दा दावा करने वालों, मैं तुहाडे ते रमज़ान दे महीने दे रोजे फर्ज कीते ने। सुनना ते आम नाल अल्लाह पाक ने सारी कायनात नू खिताब नहीं कीता, खास मोमना नू रोजे दा हुक्म खसूसी हुक्म है, खसूसी बंदियां वास्ते जेड़े अल्लाह दे खास मुकर्रब ते खसूसी बंदे ने, उन्हां वास्ते हुक्म है वही अमल करते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे खास मोमनो बंदियो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैं तुहाडे ते रमज़ान दे महीने दे रोजे फर्ज कीते ने। रोजे रखना फर्ज है, रोजे रखना फर्ज है। रोजा दीन इस्लाम दियां बुनियादां दे विचों एक अहम तरीन बुनियाद है। दीन इस्लाम दे अरकान दे विचों एक अहम तरीन रुकन है। सुनना ते आम नाल कलमा पढ़न तो बाद असी हर रोज नमाज पढ़ने हां, हर रोज नमाज पढ़ने हां। कलमा पढ़न तो बाद दीन इस्लाम दे अरकान दे विचों एक नमाज है जिन्हों असी हर रोज अदा करने ते दूसरे नंबर ते रोजा है जिन्हों साल बाद अदा करने। इस साल विच सिर्फ 1 महीना है। अल्लाह पाक ने फरमाया एक महीना फर्ज है, रमजान दे रोजे फर्ज ने। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून।
جان اللہ پاک نے فرمایا تواڈے تو پہلوں ہی فرض کیتے سی کادے واسطے تاکہ تسی تقوی اختیار کرو پرہیزگار بن جاؤ سننا تے عمل اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات ایک گنتی دے دن نے گنتی دے چند دن نے تے گندیاں گندیاں ہی گزر جانے نے اینو بوجھ نہ سمجھو تے چند دن نے گندیاں گندیاں ہی گئے اس واسطے جدے مقدراں دے اندر رمضان دا مہینہ ہو جائے جدی زندگی دے اندر ان رمضان دا مبارک مہینہ مل جائے اللہ پاک نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمو جنہوں رمضان دا مہینہ مل جائے انہوں چاہیدہ اے دے روزے رکھے وہ اے دی اہم عبادت روزیاں نو رکھے روزے ضائع نہ کرے تے برباد نہ کرے پتہ نہیں پھر وقت ہاتھ ہونا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا جنہوں مہینہ مل جائے ہے بھی مومن کلمہ پڑھنے والا ایماندار ہے انہوں چاہیدہ ہے کہ ضرور روزے رکھے اگلی گل اللہ پاک نے رخصت دیتی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی مجبوری بن جائے بندہ بیمار ہے نہیں روزہ نبھایا جاندہ مسافر ہے سفر دشوار ہے نہیں روزہ رکھ سکتا روزہ رکھنا مشکل ہے اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ ادھار کر لے پھر کی کر لے پھر ادھار کر لے اللہ پاک نے فرمایا میں ادھار کر لینا ادھار کر لوے پر ادھار بہتا لمحہ نہیں ہاں ادھار تا کرے ہو جے ویار چنگا ہے آج ویار گندہ ہے دے نا ویار گندہ نہیں ویار چنگا ہی ہونا چاہیے ہے ویار ہے تو انسان ہے زبان ہے تو انسان ہے جب ویار ہی نہیں زبان ہی نہیں تو وہ کہتا انسان ہے اللہ پاک نے فرمایا جے کسے مجبوری دی وجہ تو روزہ نہ رکھ سکو میں ادھار کر لینا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اللہ پاک نے فرمایا رمضان دے مہینے وچ میرے نال ادھار کر لو بعد وچ ادا کر دیو تے پتہ اللہ نے مہلت کنی دیتی ہے اس ادھار دی مہلت کنی ہے 11 مہینے کنی ویلو رب نے کھلا ٹائم دیتا جے رب نے اے نہ آکو بھی مگروں جلدی ادھار مانگ لیا سی اجے ادا کرن جو گے ہوندے تو ادو ہی نہ کر دیں دے ہن اگلے مہینے ہی مانگ لیا ہجے تے اسی صحت مند نہیں ہوئے ہجے تے کوئی بہتری نہیں ہوئی بحالی نہیں ہوئی شفا نہیں ہوئی ہجے تے معذور ہاں جے اینی جلدی ادا کرن جو گے ہوندے تو ادو ہی نہ کر دیں دے اللہ پاک نے 11 مہینے دی مہلت دیتی ہے رمضان وچ جڑا روزہ تسی نہیں رکھ سکے مجبوری دی بنا تے چھڈ دیو ادھار کر لو ہن او دی ادائیگی اگلا رمضان آن تو پہلو ہاں اگلا رمضان آن تو پہلو ادا کر دیو ایک ادائی پوری کر دیو تے کئیاں دے رہ جاندے نے تے سالہ سال ہی گزر جاندے نے ایڈے گندے ویار نہ رکھو رمضان تو بعد شوال تو لگ کے شعبان تک 11 مہینے دی مہلت ہے جدوں ادا کر سکتے ہو کر دے ہو اللہ پاک نے فرمایا میں رخصت دے دیتی ہے لیکن اصل مقام کی ہے اصل مرتبہ کی ہے اصل تقاضا کی ہے وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اصل تقاضا تے وے کہ روزے آپ ہی رکھو تے جو مجبوری دی بنا تے رخصت لے لئیے تے آپ ادا کرو تے جے آپ ادا نہیں کر سکتے پھر کسے نو رکھوا دیو کسے مسکین نو فدیہ دیو کھانا دیو اپنے روزے نو رکھوا دیو اللہ پاک نے فرمایا تیری طرفوں کوئی مسکین روزہ رکھے گا
کئی ایسے ہوندے نے مجبوری دی بنا تے چھڑ لیا ہے بعد وچ رکھ لیا ہے اے تے ٹھیک ہے لیکن کئی ایسے مریض نے رکھ ہی نہیں سکتے نہ رمضان دے وچ تے نہ رمضان تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے اللہ پاک نے فرمایا پھر کسے مسکین نو کھانا کھوائی جاوے او روزے رکھے گا اے روزے رکھائے گا میں ثواب دوواں نو ہی دواں گا میں قربان جاواں رمضان دی عام عبادت جڑا بندہ روزے رکھ لیندا ہے اللہ پاک نے فرمایا او دا اجر کیے او دا مقام کیے سنتے انل ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ پاک نے جتے سارے اعمال ذکر کر کے کئی اعمال کرنے والے انہاں دا ذکر کر کے اگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں اللہ پاک نے فرمایا اجر کیے اعد اللہ لہم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے بخشش ہے بہت بڑا اجر ہے مغفرت دا وعدہ ہے جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے او دے نال بخشش دا وعدہ ہے گناہاں دی معافی دا وعدہ ہے سننا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آپ نے فرمایا روزے رکھن والے دا اجر من صام رمضان ایمان وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھدا ہے من صام رمضان جڑا رمضان دے مہینے دے روزے رکھدا ہے ایمانن و احتسابن ایمان دی حالت وچ روزے دا تعلق ایمان نال ہے یا ایھا الذین آمنو روزہ فرضی مومن تے وے ایمانن و احتسابن روزہ رکھدا ہے ایمان نال کادے نال روزہ رکھدا ہی ایمان والا ہے جنہیں روزے رکھ رہے روزہ فرض بھی مومن تے وے تے رکھدا بھی جڑا مومن نہیں وہ رکھدا نہیں رکھے کیویں مومن دے اوتے فرض ہی نہیں مومن تے جڑا مومن نہیں او دے تے روزے فرض ہی نہیں اے رکھے گنج فرض بھی مومن تے وے تے رکھدا بھی مومن ہی ہے جڑا مومن نہیں او دے تے روزے فرض انہیں کیویں رکھنے نے روزے دا تعلق ایمان نالے کئی بندے کہندے نے آپا جی کیویں روزہ رکھیے روزہ رکھ کے سارا دن کم کرنا ہوندا ہے تے جڑے اسی روزے رکھنے اسی نکمے ہیں تو روزے رکھے نے کہ نہیں بولو رکھے جے کہ نہیں تانوں دنیا تے کوئی کم نہیں نکمے بندے دا کام ہے روزہ رکھنا ایک کیویں روزہ رکھیے کام کرنا ہوندا ہے
कमजोरी हो जाती है, काम नहीं किया जाता, थक जाना वा, भुख लग जाती है, प्यास लग जाती है। रोजा है ही सबर का नाम है। तो भुख प्यास ही तो बर्दाश्त करनी है, ये भी तो सबर है। जो भुख प्यास ना लगे तो सबर काहदे ते करना ही? रोजा सबर है, काहदे ते सबर है? भुख प्यास ते सबर है। अल्लाह दे हुक्म ते अपने आप नू पाबंद करना, यह सबर है। उंज बहुत कुछ कर लेंदा है, आंदा रोजा नहीं रखिया जाता। अच्छा रोजा नहीं रखिया जाता, चलो ये तो भुख प्यास है। कई बंदे उन्होंने कहो ना, यार तू तरावियां क्यों नहीं पढ़ता? हाफिज़ साहब घंटा घंटा खिलार छड़ते हैं, भला खलोता जाता इन्नी देर? दसो खलोता जाता है कि नहीं? खलोता जाता है, खलोता जाता है कि नहीं? खलोता जाता है। जे ईमान होवे तो फिर खलोता जाता है। आंदा मैं रोजा नहीं रखता, मैं बीमार हो जाऊंगा, रोजा नहीं रखता, मैं काम करना हुंदा है। रोजे दा तल्लक कम नाल नहीं, रोजे दा तल्लक ईमान नाल है। रोजे दा तल्लक दिन छोटा या लंबा होने नाल नहीं, रोजे दा तल्लक ईमान नाल है। रोजे दा तल्लक गर्मी या सर्दी नाल नहीं, रोजे दा तल्लक ईमान नाल है। रोजे दा तल्लक मेहनत मजदूरी या कुर्सी ते अफसर बन के बहन जैसे मनसब दे नाल नहीं, रोजे दा तल्लक ईमान दे नाल है। जे ईमान सलामत है, मौसम गर्मी दा होए, दिन लंबा होए, बंदा मजदूरी करता होए, रोजा नहीं छड़दा। जे ईमान कमजोर है, भावे एसी थले, पखे थले, कुर्सी ते बैठा होए, भावे सर्दी दा मौसम होए, दिन छोटा होए, नहीं रखदा। क्योंकि रोजे दा ताल्लुक जान नाल नहीं, रोजे दा ताल्लुक ईमान नाल है। आंदा रोजा नहीं रखिया जाता, तरावियां नहीं पढ़िया जांदियां, घंटा घंटा खलोता नहीं जाता। अच्छा एक गल पूछा, एक गल पूछा, अब मस्जिद तो ना थोड़ा जा पिछे इस मिलत रोड ते एक यूटिलिटी स्टोर है। अब मस्जिद थोड़ा जा पिछे जुमा पढ़ के ना वापस जाते हैं, उथे वेखियो आटे वास्ते चीनी वास्ते मर्द और औरतां लम्मे पे होंदे ने, नहीं खलोते होंदे ने कि लम्मे पे होंदे ने? उन्हें मंजियां डाइया होंदियां ने यूटिलिटी स्टोर के भी लम्मे पै जाओ, जो वारी आएगी उठ के लै लियो। लम्मे पे होंदे खलोते होंदे ने? नादरा दफ्तर जाके वेखियो टोकन लैन वास्ते लम्मियां लम्मियां लैना विच लम्मे पे होंदे ने। बोलो क्यों खलोते ने? जान सलामत है, इत्थे क्यों नहीं खलोंदा? ईमान सलामत नहीं। आटा लैन वास्ते 3-3 4-4 घंटे बीबियां ते बीबे सारे खलोते ने। क्यों खलोते ने? जान सलामत है, इत्थे क्यों नहीं खलोंदे? ईमान सलामत नहीं। पासपोर्ट दफ्तर जाके वेख लो, लैना लगियां होंदियां ने, लम्मे पे होंदे ने, खलोते होंदे ने। क्यों भाई? वो बोलो तो सही, क्यों खलोते ने? जान सलामत है, इत्थे क्यों नहीं खलोंदे? बाबे सुल्तान बहू ने किया है, और जान सलामत हर कोई मंगे, ईमान सलामत कोई हो। बाबे बहू ने किया है भी जे ईमान सलामत होवे ना तो गल बनती है। जान की सलामती मंगते ने, ईमान की सलामती नहीं। दुआ करो अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा ईमान नाल रोजा रख लेंदा है, सवाब दी नियत नाल गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उहदे पिछले सारे गुनाहां ते रहमत दी लकीर फेर के माफ कर देंदा है। मैं कुर्बान जावा रोजेदार दा अजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, रब कह रहा है, अल्लाह दा हुक्म, अल्लाह दा फरमान, अल्लाह पाक ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही,
اللہ پاک نے فرمایا بندے دا روزہ میرے واسطے میں تے ایدی جزا بھی میں آپ ہی دیاں گا، میں قربان جاواں۔ اگر روزہ رکھ دے ہو تے روزے دا اجر کیے۔ ایک اور حدیث سنو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہویا، میں آکھیا پیاریا کوئی ایسا عمل دس دیو جیڑا عمل میں کراں تے مینوں جنت مل جائے، کوئی ایسا ایک عمل دس دیو جیڑا عمل مینوں جنت وچ لے جائے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو امامہ علیک بالصوم فإنه لا عدل له، پھر روزے رکھیا کر، جنت وچ جان واسطے روزے دے برابر عمل کوئی نہیں ہے۔ اور بھی عمل نے جنت جان والے، پر اے دے برابر روزے دے برابر تے تاں تے میں محبت نال کہنا برکتوں والا ماہ رمضان ہے۔ سننا جی پہلو اللہ نے بارش پائی ہے تے رج کے رب دی رحمت ہوئی ہے تے ہن انشاءاللہ ایتھے قرآن و حدیث دی بارش ہونی ہے۔ کیوں بھائی؟ انشاءاللہ برکتوں والا ماہ رمضان ہے، آ گیا لوگوں ماہ غفران ہے۔ کہنی ہے تو پھر اونچی کہو، برکتوں والا ماہ رمضان ہے، آ گیا لوگوں ماہ غفران ہے، اس میں ہے رحمت مغفرت اور نجات، اس میں ہے رحمت مغفرت اور نجات، رحمتوں والا ماہ فوزان ہے، برکتوں والا ماہ رمضان ہے، آ گیا لوگوں ماہ غفران ہے۔ سحری افطاری تراویح اور نماز، سحری افطاری تراویح اور نماز، قرب مولا کا یہی سامان ہے، قرب مولا کا یہی سامان ہے، برکتوں والا ماہ رمضان ہے۔ دو عالم میں خوشی ہے چار سو، دو عالم میں خوشی ہے چار سو، قید میں ڈالا گیا شیطان ہے، قید میں ڈالا گیا شیطان ہے۔ اوکھا ہی قید ہویا ہے ایرکی تے نا شیطان نو بغیر وارننگ تو اچانک گرفتار کیتا ہے۔ کیوں بھئی؟ ایک بار تے شیطان نے سمجھا میں بچ گیا ہوں، مینوں ہور مہلت مل گئی، ایک دن دال آوندی، ایک بار تے یہ سمجھیا وہ بے فکر ہو گیا، انہیں کہا میں بچ گیا ہوں، پر پھر بغیر وارننگ تو اچانک گرفتار کیتا ہے۔ کیوں بھئی؟ انجی ہے نا، مینوں بندے 10:30 بجے 11 بجے فون کر کے حافظ جی اسی تے عشاء دی نماز پڑھ کے آ کے سو گئے ساں تے ہن اعلان ہو گیا ہے تے ہن تراویحاں دا کی کرنا ہے۔ میں کہا پچھلے سال 29 روزے تراویحاں پڑھ کے ستے سو، کہ آہو، تے میں کہا رات عید دا اعلان ہو گیا سی، میں کہا انہوں اس کھاتے پا لو، میں کہا پڑھیاں نہیں جے وہ کتنے جانیاں نے، اب میں ہوں اور کی کہاں، انہیں ادھی رات فون کر کے آف تراویحاں پڑھ لو۔ تراویحاں دا ٹائم نماز عشاء تو لگ کے تے فجر دی اذان تک کے، فجر دی اذان تو پہلوں نماز عشاء تو لگ کے
تے فجر دی اذان تو پہلوں تک نماز تراویح دا ٹائم ہے، چاند نظر آ گیا اعلان ہو گیا تو اٹھ کے پڑھ لو 12 بجے آپ جی تراویح دا کی کرنا. میں تو پھر یہ مت دیتی، میں پچھلے سال پڑھ کے ستے سو ہاں جی میں پھر سویرے عید ہو گئی جی میں کہو اتنے پا لو وہ پڑھیاں میں کہا تھوڑیاں ضائع نہیں ہوندیاں. بہرحال اس دفعہ شیطان نو اچانک گرفتار کیتا، اللہ بچ کے وکھا ہاں تا میں کہہ رہے ہیں دو عالم میں خوشی ہے چار سو، قید میں ڈالا گیا شیطان ہے، برکتوں والا ماہ رمضان ہے. ہو مدینہ پاک بھی اور رمضان بھی کردہ جے دل، ہو مدینہ پاک بھی اور رمضان بھی، ہمارے دل کا بس یہی ارمان ہے. اور ساڈا بھائی رمضان دے وچ ہی مدینے بیٹھا ہے، انہیں فون کر کے تانوں سارے نوں سلام بھیجیے تے نالے انہیں کہا میں دعا کر رہا حرم وچ بیٹھا ہاں، اللہ جن رحمانیہ مسجد جمعہ پڑھن والے تے جمعہ پڑھن والیاں ساڈیاں بھیناں نے، اللہ سارے نوں حرمین دے جمعے نصیب فرما. اللہ سارے نوں رمضان مکے مدینے گزارن دی توفیق عطا فرما. یہ انہوں نے پیغام بھی بھیجی ہے، دعا بھی بھیجی ہے، سلام بھی بھیجی ہے. ہو مدینہ پاک بھی اور رمضان بھی. اور مینوں وہ منظر یاد آوے، ایک دفعہ رمضان سی تے مدینہ پاک سی، اسی طرح دوسرا روزہ تے رمضان دا پہلا جمعہ سی تے میں اللہ دے فضل و کرم نال مسجد نبوی چ بیٹھا سی تے اج میں جدوں آ رہا سا مینوں سما یاد آوے اج بھی دوسرا روزہ ہے تے پہلا جمعہ ہے تے پھر میں بے ساختہ بنا. ہو مدینہ پاک بھی اور رمضان بھی، ہمارے دل کا بس یہی ارمان ہے، برکتوں والا ماہ رمضان ہے، آ گیا لوگوں ماہ غفران ہے. اگر اللہ نے مہینہ نصیب کیتا ہے دی اہم ترین عبادت روزہ رکھو، اے او مہینہ ہے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن. اللہ نبی پاک نے فرمایا جدوں رمضان دی پہلی رات آندی ہے اسی ویلے فوراً شیطان نو قید کر دتا جاندا ہے، شرارتی جنہاں نو قید کر دیتا جاندا ہے. نبی پاک نے فرمایا باتو اللہ کو ابواب جہنم لم یفتح منہا باب، جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہندا. ویفتح ابواب الجنہ، تے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوندا. ونادا منادن یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ. امام کائنات نے فرمایا جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، شیطان تے شرارتی جن قید کر دیتے جاندے نے، تے رب دا فرشتہ آوازاں دیندا ہے یا باغی الخیر اقبل،
नेकियां करने वालिया अपनी रफ्तार तेज कर दे, अगे वध। वया बागे यशर्रे अकसर, ए गुनाह करने वालिया रुक जा, रब कोलों डर जा, मुबारक महीना आ गया है। वलिल्लाहि उतका ओ मिनन्नार ज़ालिका कुल्ला लैलतिन, ए वो महीना है जिस महीने अल्लाह पाक हर रात नू अपने बंदियां नू जहन्नम तो आजाद करदे ने। फरमाया हर रात अल्लाह पाक अपने बंदियां नू आजादी अता करदे ने। अल्लाह सानू भी इस महीने ही आजाद कर दे। अल्लाह हर रात जिन्हां बंदियां दी आजादी दा ऐलान हुंदा है, अल्लाह सानू भी जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह सानू भी जहन्नम तो आजाद कर दे। उच्ची कह दो आमीन। अल्लाह साडे वालदैन नू जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह साडे बीवी बच्चियां नू जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह साडे भैणां भरावां नू जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह साडे अजीज़ो अकारब रिश्तेदारां नू जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह साडे दादकियां नानकियां नू जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह हर कलमा पढ़ने वाले नू जहन्नम तो आजाद कर दे। ये महीना जहन्नम तो आजादी दा महीना है। ये महीना जन्नत दे दरवाजे खुलन दा महीना है, जहन्नम दे दरवाजे बंद होने दा महीना है, और शैतान दे कैद होने। देखो रौनकां लगियां ने कि नहीं? फजर वाले मस्जिद जाओ मस्जिद भरी है, मगरब वाले आओ मस्जिद भरी है, जुमे वाले आओ मस्जिद भरी है। रौनकां लगियां ने कि नहीं? क्यों लगियां ने? जरा डकदा सी वो बच गया है। जरा डकदा सी ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਗ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। अल्लाह जिवें इस महीने इबादत दा रुझान वध जाता है, अल्लाह सानू इबादत ते इस्तकामत नसीब फरमा। मैं कुर्बान जावा रोजे दिया बारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बंदा रोजेदार है, रोजा रखन दी वजह तो ओदे मुंह चो जड़ी स्मैल आउंदी है, अल्लाह पाक ने फरमाया मैनू कस्तूरी नालों भी ज्यादा प्यारी, कस्तूरी वर्गी नहीं, कस्तूरी नालों भी ज्यादा प्यारी लगती है। मैं कुर्बान जावा फिर रोजेदार दा इनाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइम फरहतुन इंदा फितरही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा रोजेदार है ओदे वास्ते दो खुशियां दे मौके, दो खुशियां दे टाइम, दो खुशियां दियां घड़ियां, दो खुशियां दे वेले रोजेदार नूं दो खुशियां नसीब हुंदियां ने। केड़ी केड़ी खुशी? फरहतुन इंदा फितरही, एक जदों शाम नूं अफतारी वास्ते पैंदा है, दस्तरखान लगा है, खजूरां पईयां ने, पानी पिया है, शरबत पिया है, दुध सोडा पिया है, पकौड़े ते समोसे ते वन सवनियां चीज़ां अल्लाह दे नाम दा इंतजार कर रहा है। दस्तरखान ते बैठा है, भुख भी लगी है, सामने रिज़्क मौजूद है, अल्लाह दे नाम दा इंतजार करदा है। नबी पाक ने फरमाया जिदों अज़ान दी आवाज आउंदी है फरगतुन इंदा फितरही, रोजेदार रोजा इफ्तार करदा है ते बड़ा खुश हुंदा है। अल्लाह पाक अफ्तारी दे वेले रोजेदार नूं खुशी अता करदे ने। पानी दा गिलास मूंह नूं लाओ ना, दुध सोडा होए, पानी होए, शरबत होए, वो जिवें जिवें अंदर उतरदा जांदा है फरहत मिलदी है कि नहीं?
سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ خوشی ملتی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا خوشی دا ویلا ہے، مومن نو عید ہوندی ہے، خوشی ہوندی ہے، چاہ چڑھدا ہے، اور یہ پورا مہینہ ہی ہوندا ہے، پورا 29 یا 30 ہوندیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک دوسری خوشی ہے جڑی اللہ نے سنبھال کے رکھی ہے، فرحتن عند لقاء ربہ، دوسری خوشی کدوں؟ جدوں روزے دار اللہ دے قریب ہوئے گا، اللہ نال ہس ہس کے گلاں کرے گا۔ دوجی خوشی کدوں ہوئے گی؟ جدو اللہ نال او مسکرا مسکرا کے گلاں کرے گا، ہس ہس کے کلام کرے گا۔ میں قربان جاواں ادوں خوشی ہوئے گی۔ ٹائم تے ہو گیا ہے، چھٹی چھٹی تے کل سی، اچھا نہیں پھر بھی بہرحال ازمائش تے نہیں نہ پانا چاہیے۔ توجہ پہلی خوشی افطاری ویلے تے دوسری خوشی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی۔ دو منٹ لے لینے ہوں، ٹھیک ہے۔ دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی، ایک خوشی وقت افطار ملے، ایک خوشی وقت افطار ملے، دوجی خوشی وقت دیداراں لئی۔ ایک خوشی وقت افطار ملے، دوجی خوشی ملے دیداراں لئی، دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی۔ ایک خوشی افطاری، ایک خوشی وقت افطاری ہوندی ہے، ایک خوشی وقت افطاری۔ میرے ہن ذہن چ اکھڑ دے پئے نے، کی کریے ہن؟ سنا دئیے پھر، چلو کوشش کرنے ہیں جے لب گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے میں قائل نہیں اتوں ویکھن دا، میں منہ زبانی دا قائل ہاں، لیکن کریے کی یہ مینوں لبے ہی اج نے، یہ مینوں لبے اج نے۔ دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی، ایک خوشی وقت افطار ہوندی ہے، کیسا منظر پیار والا، میں منیا ہے جنت سونی ہے پر منظر خوب دیدار والا، بوئے کھل گئے جنت بخشش دے، اعلان ہویا گنہگاراں لئی، دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی، بخشش دا بن شاہکار آیا۔ لو میں کہا میں بھی بوٹی لاواں اج، مولوی بڑے لاؤندے نے، چلو میں کہا میں بھی لا لواں بوٹی۔ بخشش دا بن شاہکار آیا۔ ایک بندے نے نا اج ہی رستے دے وچ سینڈ کیتے، انہیں کہا جی آفا صاحب آ شعر پڑھے ہو جے رمضان دے بارے پڑھاؤنا ہے تے میں سرسری جے ویکھ لے، چلو بہرحال کوئی گل نہیں، خیر ہے نا، اجازت ہے۔ بخشش دا بن شاہکار آیا، نیکیاں لئی فصل بہار آیا، بخشش دا بن شاہکار آیا، نیکیاں لئی فصل بہار آیا، مہمان خصوصی اللہ دا سب مہینے دا سردار آیا، آجا لوٹ لے سیلاں لگیاں نے، آجا لوٹ لے سیلاں لگیاں نے، منافع ہے نیکوکاراں لئی، دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی، ایک خوشی وقت افطار ملے، ایک ملے وقت دیداراں لئی، جنہیں روزیاں دے اتمام کیتے، جنہیں روزیاں دے اتمام کیتے، راتی رج رج یار قیام کیتے، جنہیں روزیاں دے اتمام کیتے، راتی رج رج یار قیام کیتے، جنت دا او مہمان ہوسی میرے رب نے فضل انعام کیتے،
اے تمام سیری افطاری دا ہے جنت خدمت گاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی ادھی راتی ہاتھ پھیلاوندا اے گناہگاراں تائیں بلاوندا اے ادھی راتی ہاتھ پھیلاوندا اے گناہگاراں تائیں بلاوندا اے ہے لاچار تے بیمار کوئی او منگ لے جو کچھ چاہندا اے ہے سما عزیزی بخشش دا رحمت شفقت حقداراں لئی